अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद वलीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इंग्लैंड के डेली टेलीग्राफ को मुबैना तौर पर जो ख़त लिखा गया है, क्योंकि अभी तक इसके शवाहिद नहीं मिले हैं कि वो ख़त ख़ुद इमरान खान ने लिखा है या इमरान खान के बिहाफ पर लिखा गया है। क्योंकि अगर इमरान खान ने लिखा है तो जेल के अंदर से कोई चीज़ उनके बिहाफ पर बाहर नहीं आ सकती है, और अगर उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है जिस तरह पहले इमरान खान ने ख़ुद तस्लीम किया था, तो वो लेटर इस वक्त शाया हो चुका है। और हस्बे मामूल उस लेटर के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज के सरबराह का नाम लेकर इल्ज़ामात की बौछार की है। वही बातें जो कि वो कोर्ट के अंदर करते हैं जब कभी उन्हें मौका मिलता है, बिल्कुल वैसी ही बातें उन्होंने इस ख़त के अंदर भी की हैं। इस ख़त में वैसे तो बहुत सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन एक अहम बात जिसकी हवाले से हम आज का व्लॉग करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने 8 फरवरी को वोट देकर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 9 मई का जो एक झूठा एक केस या एक झूठा वाक़या खड़ा था, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने वोट किया है और 9 मई को मुस्तरद कर दिया है। और वो ये कहते हैं कि इस वक्त असल मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, वो इंतखाबात जीत चुकी है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। और ये कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लोग कहते हैं कि जो फॉल्स फ्लैग है उसको रेज़ कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, ये बताकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाब नहीं जीत सकी है। तो ये जो उनका मुद्दा है और उसकी बुनियाद ये कि वो इंतखाबात जीत चुके हैं, उसकी बुनियाद वो बताते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक तो वो जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया, उसमें रद्दोबदल हुआ है। अब बात यह है कि फॉर्म 45 एक इनफॉर्मल ऐसा फॉर्म होता है जो कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के बिहाफ के ऊपर मौजूद होते हैं, उनको वोटों की उस ख़ास पोलिंग स्टेशन के ऊपर गिनती करके एक गोशवारा दे दिया जाता है कि इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपके उम्मीदवार के इतने वोट हैं, और वो सारे फॉर्म 45 इकट्ठे होकर चले जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जो कि उसको फिर फॉर्म 47 के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेजता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फॉर्म 45 की एक कॉपी जो कि उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के पास रह जाती है, वो कॉपी जो है उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये दावा है कि वो 2024 8 फरवरी का इंतखाब जीत चुके हैं। फॉर्म 45 में रद्दोबदल हो सकता है, उसमें काट छांट हो सकती है, वो उसमें गलत फिगर्स का इंदराज हो सकता है। इसीलिए उस फॉर्म 47 जो है वो एक हतमी फॉर्म के तौर पर सामने आता है, और यहीं पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सोशल मीडिया के ज़रिए 8 फरवरी की शाम को एक प्रोपेगेंडा किया। ऐसा लगता था कि इंतखाबात से बहुत पहले इस पूरी साजिश को, इस पूरे बयानिए को घड़ लिया गया था, और इंतखाबात की शाम 6 बजे के बाद उसे सोशल मीडिया के ऊपर डालना शुरू कर दिया था। और दूसरी जानब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी एंकर पर्सनों ने उसकी वो जो उन्हें ट्वीट्स मिल रहे थे, वो जो उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर फॉर्म 45 के अक्स मिल रहे थे, इमेजेस मिल रहे थे, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने भी एक ऐसा माहौल 2 घंटे के अंदर क्रिएट कर दिया कि जिससे ये तासुर सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। हालांकि 8 बजे तक तो अभी पूरे मुल्क के अंदर से उस तरह से फॉर्म कलेक्शन भी नहीं हो सकती है। वो इलाका जहां पर मैं रहता हूं, वहां रात 10-11 बजे तक फॉर्म 45 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को नहीं मिला था, और
ان کے جو ووٹر سپورٹرز تھے وہ جو پولنگ اسٹیشن تھا اس کے باہر اپنی گاڑیوں میں پیدل کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ پولنگ ایجنٹ باہر آئے اور وہ انہیں بتائے کہ وہاں اس پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ کیا رہا ہے. تو اگر ایک الیکشن پولنگ اسٹیشن جو ہے وہاں رات 11 بجے تک فارم 45 نہیں ملتا ہے تو 8 بجے تک الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک فالس فلیگ پی ٹی آئی نے لہرا دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا پروپیگنڈا کے زور پر کہ جناب ہم تو الیکشن جیت چکے ہیں. اس میں کے پی کے اندر بلا شبہ انہیں ووٹ پڑا لیکن وہاں مولانا فضل الرحمان کا ایک بہت ٹھوس دعویٰ ہے کہ انہیں ہرایا گیا ہے اور ان کے مخالفین کو جتوایا گیا ہے. پنجاب کے اندر اگرچہ جو کے پی کے بعد وہ اضلاع جو نیچے پنجاب کی طرف اترتے ہیں جیسے راجن پور ہے, جیسے لیا ہے, بکر ہے, تونسا ہے, جھنگ ہے, فیصل آباد ہے, یہ ساری کی ساری پٹی جو ہے یہاں پر ایک لینڈ سلائیڈ قسم کی جو ووٹ پڑا ہے یا ایک جو جیت ہے وہ نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن جوں آپ سینٹرل پنجاب اور اپر ساؤتھ پنجاب کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اپنا اثر کھوتی ہوئی, کم کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر پورا پنجاب جیت جائے پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی اور لاہور ہار جائے اور لاہور میں نون لیگ جیت جائے تو پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی ہاری ہوئی پارٹیاں تصور ہوں گی, کیونکہ پنجاب کے اندر جو ووٹنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لاہور شہر یا جیسے بڑے شہر, کچھ چند شہر جو ہیں پنجاب کے وہ طے کرتے ہیں. چنانچہ اگر پی ٹی آئی لاہور سے لینڈ سلائیڈ وکٹری لے چکی ہوتی تو آج اسے یہ پروپیگنڈا نہ کرنا پڑتا کہ وہ پنجاب جیتی ہوئی ہے. ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے جو پیریفریز ہیں, جو کہ ریموٹ ایریاز ہیں, جو خاص طور پر کے پی سے نیچے اتر کر جو پنجاب میں آپ انٹر ہوتے ہیں, ان ایریاز کے اندر اگر اس کا اثر و رسوخ دیکھا بھی گیا ہے تو وہ اس کا امپیکٹ نہیں بنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے موڈ کا, سینٹیمنٹ کا تعین لاہور کے ووٹ سے ہوتا ہے اور لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ جیت نہیں مل سکی جس کا دعویٰ کیا جاتا رہا تھا. اور اس کے باوجود کہ یہاں بعض ایک جو حلقے ہیں ان کے اندر ری کاؤنٹنگ بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حامی جو استحکام پارٹی ہے اسی کی جیت نظر آئی ہے. چنانچہ اگر لاہور نہیں جیت سکے ہیں تو وہ پی ٹی آئی وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکی ہے کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں جو کہ لاہور جیتنے کے بعد وہ کر سکتی تھی. اس لیے یہ عمران خان کا دعویٰ کہ فالس فلیگ جو ہے وہ جیت کا ریز کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی ہار کا فالس فلیگ ریز کیا جا رہا ہے, غلط ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پروپیگنڈا کے زور پر فارم 45-47 کی ڈیبیٹ کے زور پر ایک ہوا بنانے کی کوشش